салом алайкум дӯстон азиз. Кадоми шумо хона квартираҳои фурӯшда доред, пас ба мо муроҷиат кунед. Навораи мо дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бачаҳо азиз. Омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо, YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. Савдо дар Савдо ТВ дӯстон азиз. Ассалому алайкум дӯстони азиз. مردم تماشاچیان کانال سعودو تیوی ما در شهر وحدت دهه چیرتکدا قرار داریم بچه عزیز. همینجا ما یک خانه را ابزارتون میکنم. خانه به حد بهترین خانه پروژه زمانوی قطعی کردگی یا کنین پشتی چه خیلی فسان خوشرو. انا همین حالت کرده اید دوستان عزیز. سعودو بشه واسه روشتا ما ابزارش میکنم خوشو تماشا کنیم. اینجا دوستان در اینجا 4 در خانه های 4 дар хона дорад, хуб калидор дорад, хулоса кухни дорад. Дар инҷа боз ошхонаву анҷомхонаву ҳоҷатхонаву баня бо бетонош рехтагӣ тайёр дӯстон. Масоати 4 сотиқ замин, кришаи фасон, далташи абзор мекунам. Хушо тамошо кунед. Лайкотро монед, дар канали мо подписатсия кунед. Рақамҳои соҳибхона рӯи экрантон меброяд. Воҳиди хона дӯстон занг зада масъяка бигиренеш. رقم‌های ما هم هست برای رکلام چیزی هست مراجعه کنیم بچه‌ها اعلان میکنیم. نگاه کنید بچه‌ها عزیز. ای همینجا با همین تراس ای کلونا 300 متر دورای 300 متر شاهراه وحدت مقصد کلوب. یا کنید باز اینجا باش ما نشون میدم. خشو تماشا کنین. همین تمیره میگردیم. نگاه کنید بردار عزیز. شینومانتاژ، تعمیر نقلیات، مغازه ها. تراسای کالونی طرفی واسه کلوب میریم. رو به سوی دوشنبه. کیپیچ زاود، 2 تا کیپیچ زاود بچه از جا. مسجد مکتب. اینجا دریای کالون. اینا دریای کالون بردار عزیز. خانه ما اینجا بود. دوستان یگان کیلومتر میریم مکتب میشوه مسجد میشوه خلاصه همش هست کیلومتر مکتب مسجد مغازین خلاصه اینجا دوستان عزیز نرخ نما گرین قیمت های بچه بدونین همین شرایط های بهترین که داره نرخ نماش قیمت های بچه خیلی اکد سوم در کار از اونتر موندن این پرابلم حل شوه او شو ببینید دوستان عزیز او شلنگ او وردگی تا داخلی حوالی را او وردیان سوید در لباجو هسته میدونید دوستان عزیز این طرف محکم یک طرف دو طرف سه طرفش محکم کردگی اول بیرون نبینیم بعد داخلی خانه ها را این دوستان عزیز میگیرین از نسکن محکم میشوه یگان آشخانه یک انجام خانه اینجاست مثال میشوه یگان کندگی تیار اینجا یگان مثال بانیه دوستان عزیز بانیش انا همین حالت اینجا گرانیسای ما های نمی خیلی فکر نکنیم با غورای مردم زنگ اگه اونجا دا با غور خلوصه اونجا دریای کلان این دوستان محله دهه چیرتک انا اینجا بچه عزیز میشه یکم خانه ما خانه یکم خانه نینده بسم الله دوستان عزیز مهمان خانه
6 ба 3 бардор азиз, 6 ба 3. Хонаҳо падабои тайёранд. Падабои тайёр профессионали монтаж кардагианд. Хай сум дар кораи дӯстон савдош мекунайна. Каталоги беҳтарин фигура. Гирай зургиртакай. Ина дӯстон азиз мараман бигирамаш. Хонаи 6 ба 3. Иҷа бад якам хона. Ира агар хай меҳмонхона кунен мешаваре ки аддени хишто хай. Дар иҷа дӯстон азиз мешава боз 3 хона ига. Ина дӯстон. Дари главни калидори 5 ба 2. Ина калидори 5 ба 2. Чочкуш. Хоб масалаи каталог. Ина дӯстон. Каталог ин фасон кардагӣ ҳастон азиз. Иҷа мегардем мешавад тарафи дасти рост. Боз як хонаи 6 ба 3 дӯстон азиз нигоҳ кунед. Хонаи 6 ба 3. Ина марҳамат. Хонара кадан хай сум дар кор мега савдош мекунем бародар азиз. Кадом метонда мисол дар корай занг бизанед аз руми канали Савдо ТВ иншоалло бо ягон сум муомилаи сосон мекунам. Лайко хати поддержка кунем бародар, лайко хати. Ана иҷа дӯстон азиз хонаи сеюм. Хонаи сеюм ина. Ин хона дӯстон азиз ишам 6 ба 3 ай. Хонаи 6 ба 3 сеюм. Мегирен далчи корбори гулкориша мекунен да даромада зиндагӣ мекунен. Беҳтарин вариант ҳай бовар кунен. Хами лави роҳи калоне вохи. Ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҳаст дига чиз накорай. Ами одаме ки сохтмон кардагия мефаҳмада. Мақсад нарх навод чӣ хелай. Стройматериал хазиш қиматай. Ака чӣ кунен кӯжа. Хавози свет неста ами хонаш. Антар торик. Анаи хона дӯстон азиз хонаи 4 ба 3 мо. Тамошо кунен. Хонаи 4 ба 3. Барака. Шпаклёвкаш кардагӣ дараш дора. Хоб инами ҳолат. Қадами одами дар корае ки бигирада гулкорӣ карда зиндагиро сар кунад бародар азиз. Нархи беҳтарин. Хулосаи гап дӯстон азиз обши 4 дар хонаро нишон додам. Ана иҷа бо як ба нақшаи худшон ҳоҷатхона кардам. Ина ҳоҷатхонаш. Ака исш кори шумо шояд перегородкаро мегирен да ҳарша. Ягон хоначаш мекунен ё ки кухниш мекунен ё ки баня ҳоҷатхона мекунен. исш кори шумо дӯстон азиз ина. Инами ҳолат кардем. Шкатур кардагӣ, кафедош часпондагӣ. Дарои пластик дорастан азиз. Масалан хеле гапо. Кадом метон мегирем марамат. ин хонара кай сохта бошам? Акай устои хонара кай сохтен? 2 сол пеш сохтен хонара, ҳа? Беҳтарин ака, беҳтарин. Хулоса дӯстонам хеле. Хоб масъалаи нархш бародар азиз. Иншоалло бо муомила дора. Хай хто медонед ки нарх навод даномад чӣ хелай. Хай бо хонаам дар ҷои беҳтарин, дар ҷои обод айсон 2 сол пеш сохтан. Пашти тайёр. Ами тавсиятон метам ки дӯстон бихарен. Далши иҷаша мекунен. Хонаҳо тайёран. Зиндагиро сар мекунен бачаҳо. Дарвоза мечаспонен. ҳуҷҷатҳошам без камбудӣ дӯстон, без проблема. ҳуҷҷатҳош қонуну қоидааш қатъияй. Хулоса ҳам хеле гап. Боз савдои создора аз руми канали Савдо ТВ занг зад савдо кунем бачаҳо. Ягон сухан дорен ака? Обтон дӯстон азиз навора ҷамъас мекунем. Рақамҳои соҳибхона рӯи екан то буромагиай. Оиди хона занг за масяка бигиренш. Алиши вариант дора? Алиши квартира. Ба секция, ҳа? Дакҷо боша алиш мекунем?
ваъда душанбеда бачаҳои азиз, алиши ба квартира хеле кредит вале надоре на. бачаҳо нашод кредит хоҳиш мекунем ки нороҳатшон накунем. ами 20 хонаро навор мекунем, мақсад занг мезананд фақат кредит ака мисол 30-40% мешавотем, баъд хеле варианто қати вообще-то нороҳат накунем бачаҳо. ҳами алиши мешава, ягон сексия боша, квартира боша, дар ҳамин душанбе дар ваъда боша, хай шояд дар ватсапшон бинависем бачаҳо. нархи созай фикратона комментария кунен, иншоалло беҳтарин кор мешава. фақат лайкро монем дӯстон, айкиҷо хона дар кор комментария кунен, худохоҳ рафта навортон мекунем. ватсап маро экрани шумо хонаотон роӣ кунед ёки рафта хадмам хеле навор мекунем, пешниҳоди харидор мекунем. зинда бошед, инсон раҳмат ки моро тамошо мекунед.